Hola chicos, hoy les traigo otro nuevo episodio de este fantástico título que me tiene enamorada. Me tiene súper enamorada, que es el de Vampyr, como podéis ver. Ya vamos por la parte 6, creo. Sí, por la parte 6 me parece, ya no sé ni por qué parte vamos. La verdad es que de verdad me tiene enamorada. A ver, el juego no es gran cosa. Para mí sí, la verdad que yo que como estoy enamorada, para mí el juego es lo mejor. Pero el tema es que no sé, que tiene una historia, dentro de su cosita, ¿no? Tiene una historia, una ambientación muy chula, no sé, me mola. La verdad es que, no sé, yo pensaba que iba a ser más cutre, más aburrida. Pero la verdad es que me ha flipado el juego, ¿eh? Me ha sorprendido mucho y es que me encanta. Me encanta. Como a este tío le gusta la sangre, pues igual. Aunque bueno, es buenillo. Y la verdad es que no sé qué teníamos que hacer. Encuentra que... Uy, esto porque se sacó el arma. Encuentra a Southampton los muelles de Gris. Creo que acabamos de entrar justo a los muelles. Sí, pero Puente del Sur. Pero eso, que de todas formas, chicos, sabéis que yo siempre os digo que me recomendéis cualquier juego que vosotros consideréis. Y hay gente que, por ejemplo, me ha hablado de alguno de ellos que traeré brevemente al canal. Y bueno, en principio vamos a ver qué tal os gusta. La verdad es que a mí el juego no me hace mucha gracia. Nunca me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, le voy a dar una oportunidad a ver cómo se porta. Cochino. Le vas a tirar ahí un eructazo pero en toda la cara, chaval. Quiero ver cómo se juega, cómo se porta ese otro juego conmigo. Porque bueno, parece que con los demás se porta bien, pero conmigo no se porta nada bien. Así que bueno, pues quiero ver cómo se porta. Y si veo que se porta bien, pues genial. Y si veo que no, pues lo que hay. De Seymour para mi querida Estela. Ay, bonito, ¿no? Es como un collarcito. From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne, that sneaky bastard. Como esto se lo vamos a tener que dar a la Estela, a la chica esa. It's locked, all right. Eso lo odio, de que esté encerrada. Porque que es en plan de que algún día tendré llave para todos y tendré que volver. Porque yo no voy a volver a ver todos los cofres. Vamos a ver. O sea, me dice dónde está, la verdad. Me indican sobre la ubicación de Son. ¿Usted está otra vez aquí? Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? Pero si ya se lo Sad pregunté. saint? Really? It's nothing personal. Pero esto ya se lo he preguntado. No sé si tendré algo más. No. Goodbye. So few clients. What would... Good evening. You remember me then? Of course I do. Thank you for your hospitality. I'm still Tom Watt. Qué What can fuerte, you si tell yo me ya hablé about con this él. part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups.
I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running voy a low. tener que How buscarle can a physician ginebra. help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll Se see cree que soy inmune como para thank you, llegar sir. hasta la Here's the key hasta la to get in. zona You're chunga about y to que no me save pasa many nada. dry throats. Tócate los pies. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. It would explain his faith and need to help everyone. No, pues Son era bueno, la verdad, pero no The sé. important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Pero es que no sé dónde It's in an está. old warehouse, northwest of here. Sigo a la Just orilla, follow the sigo al bank to the este. west and go Oeste. north when you reach the end of the pier. Ok, pues gracias. Goodbye, Mr. Watts. Perhaps I should shut the turquoise for a time. Vamos a ver, pues debería de estar. Vamos, yo lo estuve buscando, o sea. Pero aquí no, o sea, tendría que ir por la zona de allá, ¿no? O ir por aquí. A ver si por aquí me puedo meter lo que sería la orilla del... No. Vale, para allá. Es que ves, estos no son los buenos. Aquí no. Pero por aquí no puedo cruzar. ¡Cheline! Ves que tengo que ir como para aquello. Pero nada, imagino que tendré que dar toda la vuelta. Sí, yo sé que me va a indicar los de enfrente, ¿no? Ah, ¿qué son esos? ¿Son esos ahí? Seems like the guard of Prewen is on Sean Hampton's trail, too. Vaya, hombre. Necesito. Me van a matar. Joder, me estaba recuperando. Es que no me di cuenta y creo que estaba sin mucha vida.
Lo que no tengo mucha sangre. Ay, ratilla, ratilla, ratilla. I can't believe I'm Ya sé doing que no te this. gusta hacer esto, pero hay ratilla. I have this thirst for blood. This is despicable. Y necesitamos sangre. No, no te vayas, chiquita. I can't believe I'm doing this. Una más, aunque sea, que aparezca por ahí. No va a aparecer ninguna más, ya lo estoy viendo. A ver si me voy y reaparecen. Sí, 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 sí. Hola, chiquita. I have this Ahí está. thirst for blood. Pero este hijo de... Menos mal que tengo el super ataque, tío. Si no, no lo mato ni para atrás, ¿eh? Dios mío de mi vida. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Joder, este me podría dar ya un buen arma, ¿no? La verdad. Y sí, a Son con estos bichos se les ha ido bastante la perola, hay que decirlo. Chelines. A ver, chelines. Pues nada. Encima tenía que ir ahí, pero que ahí no está él, ¿sabes? Ah, que están los escales esos. Por aquí sí hay un lugar donde ir, ¿no? ¿Ahí esto? Proteger la libertad... lo mismo de siempre. Esto parece aquí... Bueno, era un momento de guerra, o sea que... ¿Cómo paso yo por aquí? Esto que es un cachondeo. Está un cachón todo.
cañita. Hombre, aquí hay para subir, pero podemos investigar primero por abajo, ¿no? This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. Pobrecillo. Joder con estos tíos, ¿eh? Ah, bueno. Aquí cada uno, madre mía, con los bichos ahora, ¿eh? También es verdad que miren todos los puntos que tengo y no los he canjeado. Aquí tenemos varias zonas donde subir, o sea, yo ya me he perdido tiempo-espacio. Incluso ya se ve que hay varios caminos para recorrer. A ver... It's locked, all right. Entonces... Over there! There's one of them vermin! Uy, no, 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 estos no. La V era. Ay, vale, esta. ¡Muérdelo! Como necesito sangre, te voy a matar con la pistolita. ¿Estás contento ya? ¿Y esto? Ah, un tornillo. ¡Le cayó un tornillo! Se le cayó un tornillo. ¿Por qué me va lento ahora? No se me acabó la 63. Por aquí hay paso. Vale. De todas formas. Mira, refugio nocturno, ahí está. A ver, que aquí veo que hay una casa. A ver, un hornito ahí para hacer... Mira, estoy seguro que está cerrado. ¿Quieren ver? Ah, no. ¿Puedo coger lo que hay dentro? Eso sí, a chelines me voy a volver rica. Y después no los uso porque realmente no sé qué es lo que me hace falta comprar. Porque siempre es como que
Como que no sé. O sea, no sé exactamente qué es lo que tengo, qué es lo que me falta. Aquí hay una puerta. A ver a dónde me lleva. ¿Ves? Cuando va caminando va súper, pero es que es súper lento, vamos. ¿Esto no es el hospital? What have we here? Lost your horse, governor? Or are you just out of your mind? Esperad, ¿esto es otro hospital? ¿Esto es otro hospital? ¿Esto no es nuestro hospital? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like Simpática la Have we mujer. met before? you. No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Agüita, ¿eh? May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. No se debe juzgar por la What apariencia de can la you tell me gente. about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. You're right. I have never suffered from poverty. But that doesn't mean I don't fight it and its consequences. I really doubt you ever No had pensé to que fuera a fight for decir eso, anything pero in bueno. your life, Dr. Reed. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. Ah, bueno. Nada por aquí. Su vida en Londres fue lo que le pregunté. Preguntas personales. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to Se help supone que workers? es ayudar a los sindicatos, Why pero... don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Oh.
Tu vida en Londres, preguntas personales, buscas. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. No hay nada más que me pueda decir. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Qué fuerte, se parece mucho a la forma de... Bueno, obviamente, se va a parecer la forma con la de nuestro... It's locked. ¿Este también? It's locked. Se parece con la de nuestro hospital. Creo que por allí para allá se puede seguir, ¿no? Sí, pero no hay puerta, ni hay nadie. Así de nada. No me dan nada en las cajitas. Por ahí había un enfermero que ahora de repente desapareció. Ah, lo que no le pregunté es si necesitaba... De momento sabemos que está en el hospital, así que no nos vamos a volver muy locos. ¿Pero este es el refugio o es el hospital? I know I promised you I'd make Porque everything right. esto no es un hospital, por fuera parece, pero... You again? Ah, está sana. Vale, pues nada. Well, I'll... Good ¿Qué evening, nos miss. cuenta? I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. Y no siempre estás triste. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. Which local O dangers? sea, que es más los robos que otra cosa. The gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Ah, agüita. La tía está indignada. Vale, su vida en Londres, preguntas personales que no le puedo hacer y... I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Eso espero. Goodbye, Miss Paxton.
Ay, se me olvidó preguntarle si quería... Glad to see. Bueno, es normal que estuviera sano. This Seymour worries me. Perhaps Sean knows something about him. Hombre, es un hospital, pero la verdad es que da bastante pena. Porque esto realmente es un muelle. Pero bueno, para... periódico antiguo. La bomba explotó poco después del amanecer frente a la fábrica de municiones Dawson y Dawson, la empresa más grande del distrito. La detonación reventó todas las ventanas de las fábricas en la zona norte de Southwark. Es un milagro que solo haya habido 2 víctimas, declaraba Alexander Brighton, superintendente jefe. Joder. It's locked, all right. Ya me quedó claro que está cerrada. Este de aquí que está tal. Vamos a mirar por arriba porque este seguro que va a estar aquí abajo. Algo me lo dice. A ver, aquí no hay nada. Vale. Aquí hay unas escaleras hacia arriba, donde no hay nada. Los chelines. Ay, qué bueno el sonido, en plan... Lo típico cuando te subes aquí que suena así. Come now, Lottie. There is still much work to do. A ver si encuentro esa que está hablando. Ah, yo pensé que estos eran una escalera para otro piso y no. Hombre, pues este parecería el despacho de este hombre. O sea, sería un buen sitio para que fuera su despacho. Pero desde un principio yo ya imaginaba que estaría abajo, no sé por qué. Oye, pero los sonidos son súper realistas, ¿eh? Carta quemada. Señorita Paxton, últimamente he oído que el refugio de Hampton durante meses y... dinero o ayuda de la forma que sea necesaria, sin una respuesta positiva por su parte. Es posible que... mis chicos siempre consiguen lo que... aceptar un no por respuesta. Siguen negándose a responderme y... Wetwood Boys irán... usted y a por su hermana. O sea, por lo que veo, la señorita esa Patson está pagándole algún dinero, alguna cosa, algo a esta gente. Y vamos. Pues esta es la última zona que me quedaba por buscar. Entonces será que está afuera. Me cacho en todo lo que se menea.
Entonces está afuera. No, voy a montar esto. Antes que nada, tengo que ver porque yo creo que tengo uno marcado por ahí. Tengo que tener uno marcado. Ahí hay un evento. No, ahora mismo no tengo ninguno marcado y no sé por qué me salía. No, en el tarde, sí. Sí, es que me dice que encuentra son... Este en serio. Me vas a decir que estaba justo aquí. Mira este. Why the long face, Doctor? ¡Es un vampiro! ¡Es un vampiro! Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me, to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, ¡Qué the amount of blood that has been shed, fuerte! it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. ¡Qué fuerte! A ver qué Why dice. did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. ¡Qué mentiroso! But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. Es la bendición que ahora me envuelve, dice. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. I have to see for myself. But your sense of purpose and calm gives me some relief. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Por un perro que maté, mataperros me llamaron. Parece un acertijo. Sí, la entrada a las alcantarillas la recuerdo. Eso sí, para ir a ella... Solo había 5 chelines aquí dentro. O sea,
¿En serio me lo estás diciendo? ¿Dónde estaba? Aquí. Ah, sí, por aquí. Pero entonces tendré que ir por aquí y bajar. O seguir, no, seguir por aquí abajo. Sí, sí, recuerdo la puerta. ¡Ey, ey, ey! La luz, la luz, la luz, la luz. ¿Estaba aquí? Sí, mírala aquí. Explora las alcantarillas. Porque me huele que esto es una trampa como una casa. A lo mejor no, yo qué sé, a lo mejor tiene aquí los cadáveres de... ¿qué te sabes? Pero necesitaría... tendría que haber ido a un refugio. Ay, que había chelina. Para poder haberme curado la vida y todo eso. Esto está cerrado. Así que... Ay, no. Digo, ay, mira una máquina de... That doesn't work. Y la otra tampoco. Chelines. A ver, lo único que me queda es o bajar, que bajaré después, o seguir por aquí. So that's it. These wheels control the water level. Pues yo le di una vez a cada uno. No sé qué querrá decir eso. Ah, porque por aquí la escalera baja. Yes. Gate should shut properly now. Ahora la puerta debería cerrarse bien. Porque quité los... Vale, esta de aquí se supone. ¿Y la otra?
Vale, genial. Ya lo tenemos agua en la parte de abajo. Ahora sí funciona. Ok, marqué. Puedo ir por aquí. No te creo. No, pensé que había bajado aquí justo. Pues si para atrás no hay más. Keep out. Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Es que este hombre está loco? I can't believe I'm doing this. Sí, necesito. I have this thirst for blood. Pues nada, tengo que seguir para acá. La verdad es que no entiendo qué porquería querrá que vea aquí. Más que gente muerta. Esto está cerrado. Qué raro. Ah, Dios. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again! The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally! A touch of lucidity. ¿En serio? Learn to respect the laws of Ascalon! Banshee, the hand that crushes all! Which you vanished, and slaughter these scalds while singing your name! How are you gonna comprehend? Ay, lo puedo morder. Ay, mierda. Dare
challenge the dictates of Ascalon? I shall tear them apart and spill thy blood to the... Return to your apothecary and needles. I shall crush you. Dios, qué complicado. Down, stay down. Your blood is now mine. No, 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 no. Uf. De milagro. Dios mío, de milagro maté a este... Dame algo, tío. Dame algo bueno. Dame, qué sé yo. Una pieza de gatillo corriente. No, dame algo, tío. En serio, dame algo. No te puedo haber matado así. Y ya está. Hijo de tu madre. ¿Por dónde salgo yo ahora? Por aquí, menos mal. Mira tú este chiquita encerrona. Cuando lo vea te voy a decir yo a ti. At least one skull escaped Virgil's wrath. Sí, pues si logró escapar uno. No me quiero imaginar entonces a quién me va a tener que enfrentar. Vamos a ver, yo sé que tengo que ir por aquel lado, eso está claro. Ah, aquel lado no es el principal entonces. No, aquel lado no era el principal. Ah, vale. Es que por aquí atajaba. Entiendo. Juego la luz. Dana. We are still. Drink now. Vieja Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Me estás vacilando. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. So you're the sewer dog I've been told about. But who are you, really? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon.
I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skal. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire Society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. Ajá, toma ya. So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. He was turned and is now a Skal. I'm not sure he can be trusted anymore. And why is that? Because he's a Skal, he shouldn't be trusted. Who are you to judge? Sean killed Sí, a pero es que patient of mató mine. gente. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that Pero in no mind. entiendo. ¿Está muerta o no? Eternal gratitude for your protection, Master. Eternal gratitude for your protection, Master. Old Bridget says you are one to trust. Keep your distance, Ekon! Ascalon has stalked us for ages upon ages. Ah, bueno, miedo me da encontrármela. Supremacía. Ya no me acuerdo dónde se ponían los coleccionables. Aquí. No resulta una coincidencia que los Ekon sean el enemigo más extraordinario y numeroso de todos los vampiros. Los Ekon constituyen la verdadera aristocracia de los inmortales, y si me permite decirlo, son los únicos capaces de aguantar en la cima de la cadena alimentaria. Allá donde fui tan solo conocía a Ekons liderando las sociedades mortales o inmortales. Los Ekons son los más humanos, inteligentes y educados de todos los vampiros. No me malinterpretéis, no tengo nada en contra de especies más exóticas como los Vulcos, con los que compartimos el don de la inmortalidad. La mayoría de ellos han demostrado ser útiles si se los dirige correctamente hacia un objetivo claro, pero les falta el rasgo más importante de todos, la capacidad de mezclarse con los inmortales sin ser detectados. Por tanto, el club Ascalon solo aceptará Ekons de la más alta estirpe como miembros de su círculo más allegado. En función de las circunstancias, los Vulcos podrían ser admitidos como perros de pelea o sabuesos de caza, siempre que obedezcan nuestras leyes.
Por suerte, estos parientes inferiores poseen una tendencia natural a someterse y obedecerse a sus maestros. D. La ley de Ascalon, de Lord Redgrave, fundador. Mira por dónde. Toma ya. O sea que somos como los líderes de la cadena alimentaria. A ver qué nos cuenta esta mujer que me da más miedo. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. Mira cómo tiene el brazo. As for the answers, you may not like them. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Joder. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Pero mira el brazo, Poor tío. Harriet, Bueno. always alone. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Oh. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Sí, ¿no? Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks.
and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Entonces, ¿quién lo mató? Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Mira. Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Anda que... Y bueno, chicos... espérate que aquí hay cositas para coger. Y bueno, chicos, por aquí con la señorita Harriet loca, que se supone que es como yo. Aunque tiene ahí un brazo raro y unas cositas raras que todavía no entiendo mucho, pero bueno. Con ella nos vamos a ir despidiendo por este capitulito por hoy. Espero que les haya encantado. La verdad es que me encanta cómo se va torciendo por ahí la historia. Tengo ganas de saber ya qué es lo que va a pasar, todo lo que, no sé, es saber, ¿no? Porque yo creo que el fin aquí es saber el porqué a él, quién fue y en sí la historia, ¿no? Que es lo que también él busca. Y también busca venganza, lógicamente. Así que tengo ganas de descubrir ya qué es todo eso. Aunque claro, dentro hay una historia que no podemos olvidar porque somos vampiros y además que para llegar a ella parece que es imposible no poder averiguarlo porque si no, imagínate. Así que nada, espero que les haya encantado y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Un besito y chao chao.